ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ସେହି କାଳଜୟୀ କବିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଭେଦ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାର ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଏକ ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟର ପ୍ରକାଶକ ବା ଦ୍ୟୋତକ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ସମତା ଥିବ, ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ସେଇଠି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଏହି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଲାଟ ଦେଶସ୍ଥ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଟ ଦେଶ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କ'ଣ ଅଛି ଉଦାହରଣ? ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଏଠି ରହିଲା ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ। ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବା ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ନା ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ କୁହା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇଭଳି। ପାରୁଷେ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛି ଯାହାର, ଦବ ଦହନ ତାର ତୁହି ନ କର। ପାରୁଷେ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛି ଯାହାର, ଦବ ଦହନ ତାର ତୁହି ନ କର। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ତୁହି ନ କର, ତୁହି ନ କର। ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ କୁହା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। କ୍ଲିୟର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟର ପ୍ରକାଶକ ବା ଦ୍ୟୋତକ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? 4 ଗୋଟି ଅପସନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ?
उत्तर हेब लाटानुप्रास। जदि परीक्षा रे एही भली प्रश्न आसे आपण एहाको ध्यान रखिकी उत्तर लिखिबे लाटानुप्रास। पुणी आ गोटे प्रश्न, पुआ जदि योग्य हुए धन काहि पाई संचु, पुआ जदि अयोग्य हुए धन पाई काहि पाई संचु। एथिरे केउ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त? चारि गोटी ऑप्शन, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास। उत्तर लाटानुप्रास। आहुरी अनेक गुड़ाए प्रश्न अच्छी, सेटा आमे आगामी अध्याय रे चर्चा करिबा। पुणी आमे एठी आग को बढ़िबा। वर्तमान आमे चर्चा करिबा अंत्यानुप्रास अलंकार विषय रे। एही अंत्यानुप्रास अलंकार लक्षण कौन कहिला? पदर विभिन्न चरण अंत्यवर्ण एवं उपांत्यवर्णर समता रही आवृत्ति हेले अंत्यानुप्रास हुए। क्यों वर्णर? पद मध्यरे थिबा अंत्यवर्ण एवं उपांत्यवर्ण। अंत्यवर्ण कौटा? एटी जेमती उदाहरण रहिला उत्कल, कमला, विलास, दीर्घिका, मराल, मालिनी, नीलांबु, चिल्लिका। अंत्यवर्ण का, एटी मध्य अंत्यवर्ण का। उपांत्यवर्ण, अंतवर्णर पूर्ववर्ण को आमे कहिबा उपांत्यवर्ण। एटी पूर्ववर्ण कौन? दीर्घिका रे एठी रहिला ह्रस्वई, चिल्लिका एठी रहिला ह्रस्वई, उच्चारण है दीर्घिका ईका, चिल्लिका ईका। बुझेला? देखंतु एठी पदर प्रथम और द्वितीय चरण शेष रे थिबा व्यंजन वर्ण का एवं उपांत्य स्वर वर्ण ई, एठी रहिला का एवं ई। उभय मध्यरे साम्य रहिछि, तेणु एठी हला अंत्यानुप्रास अलंकार। उत्कल, कमला, विलास, दीर्घिका, मराल, मालिनी, नीलांबु, चिल्लिका ईका ईका। उभयत्र समानता रहिथिबारु एठी अंत्यानुप्रास हेला। क्लियर? आउ गोटे उदाहरण देखिबा अंत्यानुप्रासर। बहुत बढ़िया पद्य इंदुमती काव्यरु। भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे, अभागा लभे अशिव। सागर मंथने केशव कमला, गरल लभिले शिव। बहुत बढ़िया पद्य। सही लक्षण अंत्यवर्ण एवं उपांत्य वर्ण रे जदि समानता रहिबो सेठी अंत्यानुप्रास हेबो। एठी आमे कोन देखिले? प्रथम एवं द्वितीय उभय चरण रे कोन रहिछि? व्यंजन वर्ण ब, अंत्य वर्ण उभय चरण रे कोन रहिला? ब रहिला। एवं उपांत्य वर्ण ई, ह्रस्वई, शिव, ईब। एठी भी रहिला कोन? ई। एठी भी रहिला सरे ई, ह्रस्वई ई, शिव शिव। अर्थात भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे, अभागा लभे अशिव। सागर मंथने केशव कमला, गरल लभिले शिव। ईब ईब उभयत्र समानता रहिथिबारु एठी कोन हला? अंत्यानुप्रास अलंकार हेला। क्लियर? वेरी गुड। आग को बढ़िबा।
अभ्यास प्रश्न पदर विभिन्न चरण अंत्यवर्ण एवं उपांत्य वर्णर समता रही आवृत्ति हेले सेठारे केउ अलंकार हुए चारिटा ऑप्शन अछि हम पाखरे श्लेषानुप्रास श्रुत्यनुप्रास अंत्यानुप्रास लाटानुप्रास कौन है उत्तर अंत्यानुप्रास वेरी गुड आ गोटे प्रश्न उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त बा केउ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त एही भलिया प्रश्न आसीपारे ताहले उत्तर अंत्यानुप्रास श्रुत्यनुप्रास छेकानुप्रास लाटानुप्रास उत्तर कौन हेबो जानिछन्ते उत्तर हैला अंत्यानुप्रास आमे आगामी कक्षा रे एही भली बहुत गुड़ाए पद्य नहीं कि एवं पद्य संबंधित प्रश्न नहीं कि आपण मानक सम्मुख रे उपस्थित हेबु आमे सही प्रश्न गुड़िकर समाधान खोजी बाहर करिबा आज आमे एठी रहिबा पुणी आगामी क्लास रे देखा हेबो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।